Kan kak udah kak tebi. Ya kan betul kayak pajar. Tapi untuk persisnya kan nggak ngerti. Kalau saya nggak tahu. Lagi bapak saya aja masih belah sananya datuk saya lagi. Dia ini Udah yang ke-9. udah bapaknya dia ini yang ke-9, berarti dia ini yang 10. Saya kayak yang 10. 10 turunan 10. Ada pandai ke datuk, sama juga nggak pandai. Rasaku Minggu mana awat ini sudah. oh duda. Pindah saya tuh saya di depan, apakah saya di belakang pandai. Da atuan besar sini no. Da apa? Puyang api raja puyang. Itu akustik kan. Iya. Dalam Tanjung Atu sih nasi paling terkenal. Iya bisa. Saya pe Kok kuah ya kuah dah. Kuah. Sama saya hulu balang sih. Nah kan ia perang menteri tatian. Mulang cuman mutung hulu. Badan ini sepok nak. Cuman hulu kau. Kau boleh kan. Batik Madrinnya itu. Saya batik Madrin aja. Kalau alat-alatnya di Palembang, di ponakan saya yang di Palembang. Yang Kris Pendowo 5 kalau bahasa Jawa. Kalau kata kami di sini Roy Sangkat 5. Masih ada itu? Masih baju-bajunya pun masih ini ya batik Madrinnya Kak Bor ini. Ini batik Batu Madrin. ini. Batu ini. iya. Iya, pasti. Batiknya. Dulu itu cuma satu, cuman karena Ya enak. sering dibersihi semua lagi satu. Kalau dulu cuma satu itu, karena dia cuma kepala yang kubur di situ, bukannya sama badan, cuma kepala aja. Dia perang hasilnya pulang cuma bawa kepala, badannya nggak tahu.
Nasa ko sa hulo na siya. Pili ka mo ng utong hulog daw. Hulo na siya. Ako gusto ko siya. Tumsaksa. ونعوذ بالله جميع من الكفر من المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها ونعوذ بالله بإنه ولجدتنا وجدتنا ولمشايخنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات المخلوقات في الأملة الأعزاب الأجرام إنما محمد من لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله ونعوذ بالله جميع الكفر ونعوذ بالله جميع الكرياتين ونعوذ بالله جبال فقط ونعوذ بالله بقوة ونعوذ بالله جميع الكون من حاضر بهذا المجد ونعوذ بالله جميع الكون في هذا المقام يا دول يا رت المسجد يا دكاك رت المسجد حاضر 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 الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم إن الله غفور رحيم صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله
أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا دائمين حمدا شاكرين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم اغفر لنا من شكرات الموت ونجاة من النار وفضل سوى اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الأنبياء المرسلين اللهم يا قوي يا متين يا عزيز غفر برحمتك ارحم الراحمين اللهم يا قوي يا متين يا عزيز غفر برحمتك ارحم الراحمين يا الله يا محمد يا رسول الله يا روح يا روح يا روح يا محمد يا الله يا الله يا الله يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله ولا خصوصا إلى أرواحهم ونعوذ إلى أرواحهم ونعوذ إلى أرواحهم ولا خصوصا إلى أرواحهم فكثرة المسبوق اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل غفرة من غفار النيران اللهم أجرنا من النار يا الله اللهم أجرنا من النار يا الله اللهم أجرنا من النار يا الله اللهم تقبل دعاءنا كما تقبلت من دعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بركات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam santun, salam hormat dari kami Mursa Alim Gondrong Berduku denganku. Pada malam hari ini kita melakukan penelusuran di Desa Tanjung Ratu, tepatnya di makam keramat Tuan Besar yang beralamatkan di Tanjung Ratu. Konon ceritanya, menurut warga sekitar, tempat ini adalah satu makam keramat, makam leluhur yang telah nampak di hadapan kita untuk sedikit menceritakan tentang sejarah dari makam Tuan Besar tersebut
kita langsung mendatangkan narasumber yang mana beliau ini adalah salah satu garis keturunan lurus dari beliau, yaitu keturunan yang ke-10. Langsung saja kita sedikit simak cerita dari beliau, keturunan ke-10 dari makam keramat Tuan Besar. Baiklah, selamat malam Pak Kamsin. Selamat malam. Jadi kami di sini tim Mursalin Gondrong berikut dengan kru bersilaturahim ke tempat ini guna sedikit untuk menguak dari kisah atau misteri yang terdapat di permakaman ini, karena menurut warga sekitar ini adalah makam Tuan Besar Pak Kamsin. Tuan Besar, betul. Baiklah, tolong ceritakan sedikit kepada seluruh masyarakat atau kepada seluruh orang-orang yang sedang menyaksikan video pada malam hari ini, siapakah Tuan Besar dan bagaimana cerita dari Tuan Besar tersebut. Monggo ceritakan sedikit tentang Tuan Besar Pak Kamsin. Oh iya. Ini aslinya dari Banten ya. Ya. Nah, dia dulunya wafatnya di Pematang Tanjung Jambi itu. Pematang Tanjung Jambi. Tanjung Jambi. Nah, di situ kan tempat yang taman itu namanya tempat pemandiannya. Nah, tempat pemandiannya dikarenakan di situ rawan banjir, maka dipindahkan ke sini. Nah, sesudah itu maka desanya ini ada 3, ya kan? Coba di close up kamera, Nah, saksikan. Di sini kan ada 3 ini. Misal ini ada 3. Nah, dikarenakan dulu konon ceritanya dia berperang adalah putus kakinya yang sebelah. Nah, kemudian diambilkan kaki cewek, disambungkan lagi, nyambung. Jadi kakinya adalah kecil sebelah. Nah, itu ceritanya. Kemudian dari Tuan Besar ini apakah memiliki sebuah pusaka yang khusus yang dulu beliau gunakan tatkala berperang, Pak? Oh iya, betul. Dulu dia berperang itu asli senjatanya pedang, Pak. Pedang. Nah, ketika dia berperang dengan Mesura, Puyang Kutabumi, nah adalah ditusuknya lah Puyang itu lah tembus dadanya. Sampai sekarang kalau dia timbul, kalau kita ngasih apa beras itu tembus ke belakang. Nah, sudah itu yang apa pedangnya itu dikasihlah ke musuhnya itu, Mesura itu. Jadi yang senjata angkat 5 yang dari Mesura itu ialah dikasih dengan kami. Ditukar. Nah, itu Tukar namanya senjata. yang pedang yang namanya itu keris angkat 5. Keris angkat 5. Ya. Kalau menurut orang Lampung tersebut adalah keris angkat 5. Kalau menurut kami orang Jawa adalah merupakan keris Pandowo Limo. Ya. Kemudian kalau untuk ciri dari beliau ini berarti ketika berperang beliau dipatahkan kakinya, Ya. kemudian diganti dengan kaki cewek, Pak, Kaki ya? cewek Jadi akhirnya jalannya pincang. Pincang, Kemudian agak dari pincang. musuh ini tembus di di belakang. sampai ke belakang. Sampai ke belakang. Itu cirinya. Ciri-ciri tersebut, nah, itu matanya merah, ya, rambutnya galing, sudah itu ada berbulu dada, cuman nggak sebanyak, paling sekitar 9 bulu lah. Nah, 9 itu bulu ciri-cirinya. Ciri-ciri dari Tuan Dari Tuan Besar. Besar. Ya. Baiklah, seluruh warganet dimanapun kalian semua berada, demikianlah tadi sedikit pengungkapan kisah dari Tuan Besar yang menurut beliau Bapak Kasmin atau merupakan keturunan ke-10 dari Tuan Besar menyatakan bahwasanya dulu beliau pada tatkala berperang bermusuh dengan Mesura. Ini Puyang Kutabumi. Kota Bumi. Beliau mengalahkan musuhnya ini dengan cara menusukkan keris Pandowo Limo, kalau kata orang Jawa itu tepat di dadanya tembus sampai ke belakang, dan itu membekas sebesar beras. Kalau kita masukkan itu akan tembus ke bawah. Dan nanti untuk lebih lengkapnya menguak dari kisah Tuan Besar ini nanti akan kita adakan mediumisasi. Namun sebelum kita mediumisasi, kita berbincang dengan Mbah Iwan. Bagaimana Mbah Iwan untuk penelusuran atau penglihatan sampean tentang makam yang kita hadiri pada malam hari ini, Pak? Terima kasih, selamat malam kepada semuanya, terutama kepada tokoh masyarakat Tanjung Ratu, sesepuh kampung Tanjung Ratu yang kami hormati, dan selebihnya tidak bisa kami sebutkan, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami kepada warga masyarakat Tanjung Ratu.
Jadi kalau untuk penelusuran pada malam hari ini dari awal setelah seperti dikatakan oleh keturunan yang ke-10 dari Tuhan besar. almarhum Tuan Besar, jadi memang begitu adanya yang diceritakan oleh dari keturunan beliau. Jadi kalau dalam pengamatan saya pada penelusuran malam hari ini, ternyata ini mohon maaf kami tunjukkan. Ini ada air kembang yang tadi dari awal ditaruh di sana, saya pindahkan ke sini. Ini mohon maaf Pak ya. Iya, Pak. Ternyata di sini ada seorang perempuan yang ingin mencuci kakinya. Barusan. Jadi mohon maaf. Iya. Kalau memang ada yang bilang masyarakat sini ataupun keturunan-keturunan mereka bilang kalau kakinya ada yang patah, insya Allah ini mohon maaf sebelumnya Pak kalau ada Iya, salah Pak. Iya. Yang sebelah kiri Pak. Iya, Iya. Sebelah kiri. Sebelah Ya, kiri. betul. Ini yang perempuan datang ke sini, Iya, iya. dia mau mencuci kakinya. Oh iya ya. Mau mencuci kakinya. Iya, iya. Tapi perempuan itu dia tidak, kalau menurut pengamatan saya tidak berbaju, tapi dia diselimuti oleh awan kabut yang sangat putih. Dari situ entah itu istrinya atau memang kaki yang diambil tadi untuk disambungkan ke beliau. Iya, Ya, gitu. Itu penelusuran dari saya. Iya. Terima kasih. Baiklah, demikian tadi penjelasan dari garis lurus Tuan Besar, atau kalau di Banten beliau memiliki gelar Tuan Putih. Kalau kami biasa menyebut kalau gelar dari Banten itu bagus Raden Mas Putih. Jadi beliau memiliki gelar Tuan Putih. Kalau untuk di Kabupaten Lampung, tepatnya di Kampung Tanjung Ratu, gelar beliau adalah Tuan Besar. Baiklah, itulah tadi sedikit kisah yang telah dikuak oleh beliau Bapak Kasmin atau keturunan Kapsin atau keturunan ke-10 dari Tuan Besar, dan sedikit cerita dari Mbah Iwan. Namun untuk lebih lengkapnya kita kuak kisah misteri di tempat ini dengan cara melakukan sebuah mediumisasi. Kita hadirkan makhluk-makhluk astral di tempat ini. Bagaimana kisahnya? Kita saksikan video selanjutnya.